갈라디아 1장 6절로 9절입니다. Si nosotros miramos Gálatas 1 de los versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 여기 보면 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상히 여긴다고 얘기했습니다. Y entonces aquí nos dice Pablo que se maravilla de que tan pronto se hayáis alejado para 그러면서 seguir otro evangelio. 7절에 다른 복음은 없다. Y el versículo 7 nos dice no hay otro evangelio. 다른 복음이란 건 없다. Entonces no hay algo que es otro evangelio. 복음은 하나입니다. Porque el evangelio es uno. 바울이 내가 전한 복음 외에 Y Pablo dice que aparte de este evangelio que os he predicado, 다른 복음은 없다. no hay otro evangelio. 내가 전한 복음 외에 다른 걸 전하면 천사도 저주받을 것이다. Y si os predicase a alguien un evangelio diferente del que os he predicado, aún un ángel del cielo, sea anatema. 이렇게 강력하게 얘기했습니다. Lo dice así de fuerte. 그러면 바울이 전한 복음이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el evangelio que ha compartido Pablo? 그 바울이 전한 복음이 아까 사도행전 17장 2절 3절에 나옵니다. Podemos ver esto en Hechos 17 del 2 al 3, lo habíamos leído 성경 antes. 전체를 통해서 예수가 그리스도이심을 전했습니다. Declarando y exponiendo por medio de todas las escrituras que Jesús es el Cristo. 이미 초대교회도 다른 복음이 나왔어요. Y ya en la iglesia primitiva había algo que era otro evangelio. 복음 아닙니다. Algo que no es el evangelio. 비유를 들지만 Y doy esta comparación. 제가 어제도 이제 잠시 짬내서 쇼핑을 했습니다. Digamos, ayer yo pues tuve un tiempo para ir de compras. 한국에 비해서 옷값이 너무 싸가지고 Es que la ropa es muy barata en comparación a Corea. 좋은 것 같습니다. Entonces me parece muy bueno. 그러니까 조금 큰 돈을 냈더니 Y entonces yo di un billete muy grande. 한참을 쳐다봐요. Y entonces se quedaron viendo por mucho tiempo. 100불짜리 하나 냈는데 Uno de $100 di. 쳐다보고 Y entonces se quedan viendo. 연필로 긋고 Y entonces lo ponían a lápiz. 그럽니다. Y entonces también lo arrugaban. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 가짜일 것 같아서. Porque puede ser falso. 위조 지폐냐? Puede ser un billete falso. 그거 확인하려고. Para confirmar esto, 여러분 위조 지폐는 돈하고 똑같이 생겼어요. el billete falso es muy similar al dinero. 똑같이 생겼습니다. Es igual, 근데 돈 아닙니다. pero no es dinero. 아시겠습니까? Lo comprendemos. 똑같이 생겼는데 돈 아닙니다. Parece igual, pero no es dinero. 비슷하게 하나님 얘기하고 Y entonces similarmente hablamos de 예수님 Dios, 얘기하는데 hablamos de Jesús, 다른 복음입니다. pero es otro evangelio. 여러분 이게 중요한 얘기입니다. Eso es algo importante. 지금까지 약 2000년 동안 이 성경에서 말하는 복음이 사라졌어요. Durante 2000 años hasta ahora ha desaparecido el evangelio del que nos habla la 그러니까 Biblia. 우리는 지금 다른 복음과 싸우고 있다고 봐도 다 과언이 아닙니다. Entonces no es exageración decir que estamos luchando contra este otro evangelio. 바울이 얘기했습니다. Pablo decía, 바울을 일평생 괴롭혔던 사람들이 유대인들입니다. los judíos son los que molestaban a Pablo durante toda su vida. 그냥 하나님 얘기하면 핍박 안 받아요. Porque si solo hablaba de Dios no era perseguido. 그냥 착하게 살자 핍박 안 받는다. Si vivía simplemente bondadosamente no era perseguido. 하자 그런 얘기하면 핍박 안 받아요. Y si decía demos el diezmo no era perseguido. 하나님 사랑하고 이웃 사랑하자라고 얘기하면 핍박 안 받는다니까. Si él compartía amemos a Dios, amemos al prójimo no era perseguido. 그냥 메시아 얘기하면 핍박 안 받아요. Y si hablaba solamente del Mesías no era perseguido. 그리스도 기다리자고 얘기하면 핍박 안 받는다. Si hablaba diciendo esperemos al Cristo no era perseguido. 왜 핍박 받았어요? ¿Por qué era perseguido? 예수가 그리스도라고 얘기하니까 핍박 받는 거예요. Porque dijo que Jesús era el Cristo. 예수만이 그리스도라고 얘기하니까 핍박 받는 Debido a que 거예요. dijo que solamente Jesús es el Cristo era perseguido. 그게 복음입니다. Eso es el evangelio. 예수가 그리스도. Que Jesús es el 그래서 우리는 Cristo. 2000년 동안 복음이 사라진 다른 복음과 전쟁하는 겁니다. Por eso es que nosotros estamos haciendo una lucha contra un evangelio que ha desaparecido, que ha estado aquí y el evangelio verdadero no ha estado durante 200, 여기에서 2000 조금 더 años. 나아가 보겠습니다. Y si nosotros avanzamos un 지금 poco más de esto, 기독교인들이 믿음을 가지고 있다고 얘기합니다. los creyentes dicen que tienen fe, 그 믿음이 무슨 믿음입니까? pero ¿es la fe acerca de qué? 예수를 그리스도로 믿는 믿음일까요? ¿La fe de creer en Jesús como el Cristo? 아닐 겁니다. No es eso. 그러면 지금 다른 복음뿐만 아니라 다른 믿음을 가지고 있는 거예요. Entonces no solamente tenemos otro evangelio, sino otra fe 전 세계에. en todo el mundo. 그러니까 2000년 동안 다른 걸 믿고 있었답니다. Durante 2000 años hemos creído en otra cosa. 정확하게 믿고 있지 않았어요. No hemos creído precisamente. 그 믿음과 싸우는 겁니다. Y es luchar contra esa fe. 전 세계에 지금 다른 복음과 다른 믿음이 전 세계를 장악하고 있는데 Porque en todo el mundo está dominando otro evangelio, otra fe. 이것과의 싸움이에요. Y es una lucha contra esto. 사람들은 모를 수가 있어요. Puede ser que las personas no conozcan. 사단이 볼 때 얼마나 기가 막힌 일이겠습니까? Para Satanás, imagínense qué tan impactante es 그래서 esto. 여러분들을 mu너뜨리려고 할 겁니다. Por eso es que Satanás intentará derribarlos. 여러분만 무너지면 끝이니까. Porque si ustedes se derriban, ya terminó todo. 그렇겠죠. Entonces sería así. 예수가 그리스도로 믿으면 Pero si creemos en Jesús como el Cristo, 이걸 다
넘어갑니다. Ya podemos 그러니까 trascender 우리가 todo esto. 적은 숫자 모였지만 작은 얘기를 하는 게 Y 아닙니다. aunque nos hemos reunido pocos, no es algo pequeño. 비록 적은 숫자 모였지만 2000년 동안 가로막혔던 얘기를 하는 겁니다. Y aunque es un número pequeño el que nos hemos reunido, estamos hablando de algo que ha sido parado durante 2000 años. 성경에서 말하는 참된 복음을 지금 끄집어낸 거고 Entonces hemos hablado del evangelio verdadero que nos habla la Biblia, 올바른 믿음을 끄집어낸 거고 la fe verdadera. 올바른 교회 얘기를 하는 Y 겁니다. también estamos hablando de la verdadera 전 세계 iglesia. 교회를 보세요. Miren a las iglesias del mundo. 복음 없고 믿음 없는데 교회당만 존재하고 있습니다. Entonces no tenemos el evangelio, no tenemos la fe, pero existe el templo. 그러니까 교회당이 홍수입니다 지금. Por eso es que hay como un diluvio de templos. 교회당이 문제가 되고 있습니다. Están grandes problemas en los templos. 교회가 지금 아예 영향을 끼치지 못할 뿐만 아니라 Y la iglesia no solo no está pudiendo influenciar, 전 세계적으로 욕듣고 있습니다. sino está siendo insultada por todo el 지금 mundo. 이런 중에 저와 여러분들 하나님께 부르셨단 말이에요. Y en todo esto Dios nos ha llamado. 2000년 동안 없었던 다른 이제 참된 복음을 가지고 다른 복음과 싸우는 거고 Entonces con el verdadero evangelio en nuestras manos estamos luchando con estos otros evangelios. 2000년 동안 놓쳤던 참된 믿음 가지고 다른 믿음과 싸우는 거예요. Y con la fe que se ha perdido en 2000 años, esta verdadera fe, nosotros estamos luchando contra esas otras fes. 그 싸울 용사로 저와 이런 부르셨단 Y 말이에요. Dios nos ha llamado como estos valientes que van a pelear de 저는 esa 참 이 forma. 모임이 소중하다고 생각합니다. Yo pienso que esta reunión es muy preciada. 저희는 여러 나라를 다녔습니다. Recorremos varios países 많은 사람들 만났습니다. y nos hemos encontrado con muchos. 많은 목사님들 Con 만났습니다. muchos pastores nos hemos encontrado, 알아듣질 못해요. pero no entiende. 브라질에 갔는데요. En Brasil 첫 예배를 드렸는데 dimos el primer culto 3000개 교회를 가지고 있는 목사님입니다. y era un pastor que tenía 3000 iglesias. 물론 통역이 조금 부족했던 건 사실입니다. Claro, es verdad que la interpretación fue un poco carente, 3000개 교회로 50년 동안 일궜어요. pero durante 50 años ha llevado a cabo 3000 iglesias, las ha 굉장히 큰 liderado. 목사님이죠. Es un pastor muy influyente, 영향력이 대단합니다. un pastor que influencia mucho. 나름 하나님 앞에 큰 일을 했다고 생각합니다. Y él piensa que hizo algo grande ante Dios, 근데 예수가 그리스도는 이 복음을 못 알아들어요. pero no entendía este evangelio que Jesús es el Cristo. 아무것도 아닌 조그만 사모님 한 명이 알아듣고 Y una esposa de pastor que no parecía nada entendió esto, 이 큰 목사님 못 알아들어요. pero este gran pastor no entendía. 이게 계시입니다, 계시. Entonces es una revelación. 그냥 아는 게 No 아니에요. es algo que simplemente sabemos, 하나님께서 알게 하시는 sino que Dios nos hace saber. 마태복음 16장을 잠시 보겠습니다. Podemos ver brevemente Mateo 여러분 16. 이 본문은 너무 중요합니다. Este pasaje es tan importante 꼭 기억하시길 que 바랍니다. me gustaría que lo recordasen siempre. 마태복음 16장 13절에 보니까 En Mateo 16:13 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 십자가 Hombre? 지시기 얼마 전에 말씀하신 거예요. Esto es algo que habló antes de cargar la 자, cruz. 하나님 우연이 없으시잖아요. Y Dios no tiene coincidencias. 예수님이 우연이 없잖아요. Jesús no es un hombre de 왜 coincidencias. 이 질문을 거기서 했냐? Pero ¿por qué preguntó esto en esa región? 이것도 중요한 겁니다. Eso es algo importante también. 이스라엘 땅에 빌립보 가이사랴라는 지방이 있대요. En la tierra de Israel había un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. 가이사가 뭐죠? ¿Cesarea qué es? 황제를 로마 황제를 뜻합니다. Es el emperador romano. 이스라엘 땅 안에 En la tierra de Israel 로마 황제 이름을 딴 도시가 있단 말이에요. hay un lugar que ahora tiene el nombre del emperador romano. 지금 이런 상황입니다. Es una situación así. 하나님의 백성이 망할 수 있습니까? ¿El pueblo de Dios puede perecer? 하나님의 백성이 망할 수 ¿El 있습니까? pueblo de Dios puede perecer? 근본적으로 망할 수가 없어요. Fundamentalmente no es capaz de 근데 지금 perecer. 하나님의 백성이 망했다는 증거입니다. Pero es esta evidencia de que el pueblo de Dios ya pereció. 예레미야 예가 4장에는 이렇게 얘기하고 있어요. Si vemos en Lamentaciones 4 podemos ver 어떻게 금이 변할 수 cómo es que 있냐? el oro se puede ennegrecer. 순금이 변질될 수 있냐? ¿Cómo es que este oro se puede volver negro? 금이 비싼 이유는 안 바뀌기 때문에 그런 La razón 것인데 por la que el oro es caro es porque no cambia. 순금이 지금 변질됐다. Pero este oro ahora se ha 있을 ennegrecido. 수 있는 있을 수 없는 일이 벌어졌다. Ocurrió algo que no puede ocurrir. 어떻게 하나님의 백성이 망할 수 있냐? ¿Cómo es que el pueblo de Dios puede perecer? 망할 수 없는 하나님의 백성이 망했지 않냐? El pueblo de Dios que no puede caer ahora ha 왜 caído. 망했냐 그 얘기입니다. ¿Pero por qué cayó? 이스라엘 땅 안에 로마 황제 이름을 딴 도시가 있다. 무슨 말입니까? 망했다는 얘기요. Entonces dentro de la tierra de Israel ahora hay un lugar que tiene el nombre del emperador romano. ¿Qué significa que cayó? 하나님의 백성이 망했단 El 말이에요. pueblo de Dios ha caído. 왜 망한 것 같냐? ¿Pero por qué ha caído? 그 얘기를 하는 겁니다. Eso es lo que nos dice. 그 도시에서 물어봤어요. Y en esta región, 사람들이 나를 누구라고 하냐? ¿quién dice los hombres que es el Hijo del 예수님이 Hombre? 보여줄 거 다 보여주고 하는 말입니다. Porque después de que Jesús enseñó todo lo que tenía que 그러니까 enseñar, 전부 dijo. 다른 얘기를 해요. Pero todos hablan de cosas 예수님 보고 distintas. 엘리야 같다고. Que eres como Elías, 예레미야, que eres como Jeremías, 선지자 중에 하나. que eres como uno de los profetas, 세례요한 같다고 que 얘기합니다. eres como Juan el Bautista. 이 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 예수님을 그렇게 봤다는 얘기거든. Que algunos lo vieron así. 엘리야는 뭐죠? ¿Qué es Elías? 구약의 능력의 선지자입니다. Era un profeta de poder en el Antiguo Testamento.
기도하니까 비가 안 내리기도 하고 내리기도 하고 Cuando oraba no llovía y cuando oraba otra vez llovía 죽은 자를 살리기도 하고 y resucitaba a los muertos. 기도하니까 하늘에 불이 내리기도 하고 Y cuando oraba caía fuego del cielo. 능력의 선지자입니다. Era un profeta de poder. 예수님 보니까 그런 능력을 일으키거든. Y cuando miraban a Jesús, él causaba esas 죽은 자 cosas. 살리고 병자 일으키고 기적 보이니까 Y resucitaba a los muertos y sanaba a los enfermos y mostraba 아 milagros. 예수님 엘리야구나. Ah, Jesús es Elías. 그러니까 예수님을 지금 엘리야처럼 믿는 사람이 많아요. Entonces hay muchas personas que creen en Jesús como Elías. 무슨 말이냐 적용하면 그렇습니다. Si lo aplicamos a nosotros, ¿qué significa? 교회에 능력 받으러 와요. Vienen a la iglesia a recibir poder. 기적 경험하러 와요. Vienen a experimentar milagros. 치유 받으러 옵니다. Vienen a ser sanados. 예수님을 그렇게 믿기 때문에 Creen en Jesús de esa forma. 능력 받으려고 예수님을 믿고 Creen en Jesús para recibir poder. 힘 얻으려고 예수님을 믿어요. Creen en Jesús para recibir fuerzas. 중남에 보니까 신비주의 교회들이 좀 많은 것 같아요. En Latinoamérica me parece que hay muchas iglesias misticistas. 너무 기뻐서 찬양할 때 춤춘다 그건 괜찮아요. Y entonces cuando estoy alabando y estoy muy alegre, yo danzo. Eso está 하지만 bien. 춤추는 게 정상이 아니야. Pero no están bailando normalmente. 혼자서 쓰러지고 난리도 아닙니다. Digamos, personas que se caen solas, cosas 예배 때 así. 쓰러져서 천국 갔다 오고 Personas que se caen y van al cielo durante el culto. 방언 받으려고 Y que 기도하는데 oran para recibir 그 lenguas. 방언이 뭔지도 몰라요. Pero no saben qué son estas 방언 lenguas. 중에 70% 이상은 귀신 방언입니다. Porque el 70% de las lenguas que se pueden dar los pueden causar los demonios. O algunos oran 힘을 얻으려고 믿어요. para recibir poder o dones. 전부 예수님의 엘리야처럼 믿는 겁니다. Y creen en Jesús como Elías. 힘을 주는 분, Alguien que me da fuerzas. 능력 주시는 Alguien que 분, me da poder. 기적 주시는 분, Alguien que me da milagros. 신비한 거 주시는 분, Alguien que me da cosas 이렇게 místicas. 믿는 겁니다. Creen de él de esa 지금 forma. 지구상에 너무 많은 교회들과 성도들이 예수님을 엘리야처럼 믿어요. Entonces muchas personas en la faz de la tierra están creyendo en Jesús como Elías. 세례요한처럼 믿습니다. O como Juan el Bautista. 세례요한은 중요한 일을 많이 했습니다. Juan el Bautista hizo cosas muy 하지만 importantes. 분명히 쓴소리도 했어요. Pero claramente también habló de cosas amargas. 그 왕에 대해서 쓴소리도 해가지고 나중에 그 목 잘려 죽지 않습니까? Y criticó al rey y por eso fue decapitado. 사회개혁해야 된다. Que hay que restaurar la sociedad. 우리가 바꿔야 된다. Que nos tenemos que 그런 cambiar. 사람들이 많습니다. Muchas personas dicen eso. 인권운동, El movimiento de derechos humanos, 개방운동, el movimiento de 남미에서 liberación. 이런 운동들이 많이 일어났잖아요. En Latinoamérica surgieron muchos de estos movimientos. 예수님을 그렇게 믿어요. Creen en Jesús de esta forma. 미국의 마틴 루터 킹은 유명한 El 목사님이십니다. pastor Martin Luther King de Estados Unidos es alguien muy famoso. 그렇잖아요. ¿O no es así? 그분이 복음운동 했습니까? Pero él hizo el movimiento del evangelio. 그분은 흑인 인권운동 Él 했습니다. hizo el movimiento para derechos humanos de las personas de tez negra. 그분은 복음 말한 적이 없습니다. Pero él no habló del evangelio. 인권운동한 거예요. Hizo el movimiento de derechos humanos. 예수님을 세례요한처럼 믿었던 분입니다. Es alguien que creyó en Jesús como si fuera Juan el 지금도 Bautista. 많습니다. Hoy en día los hay muchos. 예수님을 예레미야처럼 믿는 사람들이 많아요. Hay personas que creen en Jesús como Jeremías. 눈물의 El 선지자입니다. profeta lloró. 불쌍한 사람 도와주고 Ayudar a los pobres. 구제하고 Y les da caridad. 봉사하고 Y les da servicio. 교회가 그거 합니다. Y la iglesia hace esto. 안 하는 것보다 하는 게 낫겠죠. Y es mejor hacerlo que no hacerlo. 하지만 그게 교회 존재의 이유입니까? Pero este es el objetivo de la existencia de la iglesia, 예수 ¿acaso? 믿지 않아도 봉사 구제 한다니까. Porque aunque no creamos en Jesús, podemos hacer caridad y 훨씬 더 servicio. 구제 봉사 많이 해요. Los católicos son mejores en esto. 예수님을 예레미야처럼 믿어요. Creen en Jesús como Jeremías. 그게 올인하는 겁니다. Y entonces dan todo para eso. 불쌍한 사람 도와주고 Ayudando a los pobres, 구제하고 sirviéndolos 사회 약자들 도와주고 y ayudando a los débiles de la 그게 sociedad. 예수 믿는 거라고 Y piensan 생각합니다. que esto es creer en Jesús. 아닙니다. 그건 예수님을 예레미야로 하는 거예요. No, pero esto es creer en Jesús como Jeremías. 예수님을 선지자 중에 하나라고 생각합니다. O piensan que es Jesús alguno de los profetas. 그 성경 공부 많이 하고 Y estudian mucho la Biblia. 필요하죠. Y es necesario. 그 다음에 예언의 말씀을 하고 Y ellos dan palabras de profecía. 예언에 대한 얘기들을 중남미에서는 굉장히 좋아하더라고요. En Latinoamérica les gustan mucho las profecías. 저희가 가는 나라마다 저에 대한 예언을 봤다고 얘기를 많이 합니다. Y en cada país que vamos hay personas que nos hablan de que vieron profecías de 심지어는 nosotros. 꿈에 우리 팀 중에 한 명을 봤대요. Incluso hay personas que dicen que en los sueños han visto a alguno de nuestro equipo. 그러면서 우리에 대해서 예언을 해줍니다. Y entonces nos dan profecías. 성경에 있는 얘기니까 안 하는 것보다 하는 게 낫겠죠. Y claro que está en la Biblia, por eso es mejor hacerlo que no hacerlo. 근데 성경보다 예언을 신뢰한다. Pero si confío más en la profecía que en la Biblia, 성경보다 선지자의 말을 신뢰한다. y si confío más en la palabra de un profeta que en la Biblia, 틀렸습니다. está erróneo. 예수님을 선지자 중에 하나라고 믿어요. Y creen que Jesús es alguno de estos profetas. 틀린 겁니다. Y eso es erróneo. 예수님을 자기 믿고 싶은 대로 믿는 거예요. Creen en Jesús como quieren creerle. 예수님을 엘리야로 예레미야로 세례요한으로 선지자 중에 하나로 믿으면 Y si creemos en Jesús como Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas, 구원 못 받습니다. no podemos ser salvos. 예수님을 엘리야로 믿는다는 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa creer en Jesús como Elías? 복음 모른다는 Que 얘기예요. no conozco el Evangelio, 메시아를 모른다는 que 얘기예요. no conozco al Mesías. 여기 질문이 왜 빌립보 가이사랴 지방에서 질문하셨죠? Porque esta pregunta fue hecha en la región de Cesarea de Filipo, 그래서 망한 것이다 그 말이요. para explicar por esto fracasaron, 메시아를 정확하게 알지 por 못하고 no conocer al Mesías correctamente, 엘리야처럼
보고 por verlo como Elías, 예레미야처럼 por verlo como 보고 Jeremías, 선지자처럼 por 보고 verlo como alguno de los 세례요한처럼 profetas, 보고 믿으니까 por verlo como Juan el Bautista. 그래서 망한 것이다. Por eso es que fracasaron. 복음 몰라서 망한 것이다. Han caído porque no conocen el 메시아 Evangelio. 몰라서 망한 것이다. Han caído porque no conocen al 메시아의 Mesías. 언약 못 붙잡아서 하나님의 백성이 망한 거 아니냐? ¿Acaso el pueblo de Dios no ha fracasado porque no se ha aferrado al pacto del Mesías? 그 얘기입니다. Eso es lo que 지금 significa. 전 세계 교회를 보세요. Miren a toda la iglesia del mundo. 자세하게 보시라니까 뭐 하고 있는지. Fíjense bien qué estamos haciendo. 왜 신앙생활하고 교회 하는지 ¿Por qué estamos haciendo la vida de fe? ¿Por qué estamos 전부 haciendo la 조직과 iglesia? 단체 유지합니다. Para mantener una organización y un organigrama. 자기 교리 주장합니다. Para poder enfatizar nuestra denominación. 신내와 세례를 가지고 그렇게 싸울 필요 있나요? ¿Hay necesidad de poder debatir en esto de lo que es la inmersión y la aspersión tanto? 그게 진리보다 중요합니까? ¿Es más importante eso que la 진리에 verdad? 대해서는 얘기해 주지 않고 No estamos hablando de la verdad. 무조건 세례 받아야 된대. Ay, tienes que ser 신내 inmergido. 받아야 된대. Y o que tienes que ser por la expresión. 그게 그리 중요합니까? Eso es tan importante. 진리는 얘기해 주지 않고 No hablando de la verdad. 복음 얘기해 주지 않고 No hablando del evangelio. 요걸 교리를 강조하고 있어요. Y estamos enfatizando lo que es nuestro pensamiento. 그게 맞습니까? ¿Es correcto esto? 교단 자기 주장 얘기하고 Y 있어요. estamos hablando de las 복음 얘기해 denominaciones. 주지 않고 Y no estamos hablando del evangelio. 저기 한쪽에 있는 것만 얘기해요. Estamos hablando de algo que está en un rincón. 성결해야 된다. Que tienes que ser puro. 우리가 방언을 받아야 된다. Ay, que tienes que recibir lenguas. 치유를 우리가 주장해야 된다. Y que tenemos que hacer 신비한 sanidades. 능력이 있다. Y que tenemos que tener poder. 전부 껍데기 얘기하고 있어요. Estamos hablando de la cáscara nada más. 복음 얘기해 주지 않고 No hablando del evangelio. 교단이 필요 없다는 얘기를 하는 게 No estoy 아닙니다. diciendo que no son necesarias las denominaciones. 복음 얘기해 주면서 그 얘기해 준다. 맞는 얘기죠. Y bueno, hablando del evangelio y hablando de esto es correcto. 복음 얘기하면서 침례 받으라 맞는 Y 얘기예요. hablando del evangelio tú tienes que ser bautizado, es 복음 correcto. 얘기하면서 세례 받으라 맞는 Y 얘기예요. hablando del evangelio tienes que tener esta inmersión, es correcto. 하지만 복음 얘기해 주지 않고 이것만 강조하고 앉아 있단 말이에요. Pero no estamos hablando del evangelio, estamos enfatizando lo otro. 그래서 망한 것이다. Por eso es que hemos perecido. 예수님을 세례 요한으로 봐서 Porque hemos visto a Jesús como a Juan el Bautista. 메시아를 보고 엘리야라고 해요. O dicen que el Mesías es Elías. 메시아가 왔는데 그 메시아를 보고 하는 말이 선지자 중에 하나래. Y vino el Mesías, pero le están diciendo que es otro, alguno de los profetas. 메시아를 메시아로 믿어야 되는데 Y hay que creer en el Mesías como el Mesías. 메시아를 보고 예레미야래. Pero dicen que el Mesías ahora es 메시아를 Jeremías. 보고 세례 요한이래. Que él es Juan el Bautista. 그러니까 망했다는 거예요. Por eso es que fracasaron. 복음을 정확하게 알지 못해서. Por no conocer el evangelio correctamente. 그때 예수님이 하신 질문입니다. Y entonces Jesús pregunta: 너희는 나를 누구라고 하냐? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 항상 우리 인생에 질문 하나밖에 안 하십니다. En nuestra vida pregunta una cosa solamente. 매 순간 하시는 질문입니다. En cada momento nos pregunta una cosa: 내가 누구냐? ¿Quién soy yo? 어떤 상황에 우리가 직면해도 Y sin importar en qué situación 그 estemos, 상황을 통해서 우리에게 질문하는 것은 하나입니다. a través de esta situación Él nos pregunta: 내가 누구냐? ¿Quién soy yo? 매 순간 우리는 고백해야 돼요. En todos los momentos tenemos que confesar: 예수는 이 문제도 해결하신 그리스도입니다. Jesús es el Cristo que solucionó este problema también. 예수는 이 상황에서도 그리스도입니다. En esta situación también Jesús es el Cristo. 모든 문제를 해결하신 그리스도입니다. Él es el Cristo que resolvió ya todos los problemas. 하나만 질문하고 우리는 하나만 대답해야 돼요. Él nos pregunta una cosa, debemos de responder una cosa: 주는 그리스도십니다. Tú eres el Cristo, 살아계신 하나님의 아들이십니다. el Hijo del Dios viviente. 그러니까 예수님이 축복하시잖아요. Por eso Jesús bendice. 17절을 자세하게 En 보세요. el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 예수님이 하신 말씀이요. Jesús dijo: 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. 어떻게 이걸 알았냐? ¿Cómo lo supiste? 네가 한 게 아니다. No lo supiste tú. 혈육이 한 게 아니야. No te lo reveló carne ni sangre. 하늘에 계신 내 아버지가 알게 하신 Sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 예수님이 놀랬어요. Jesús se sorprendió 베드로의 고백을 듣고 escuchando la confesión de Pedro, 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 아무나 할 수 없는 고백이요. que es una confesión que no cualquiera hace. 공부한다고 그리스도를 알 수 있는 게 아니요. No por estudiar podemos conocer al Cristo. 혈육이 알게 할 수 있는 게 No es la 아닙니다. carne ni la sangre lo que nos revela. 됩니다. Con la cabeza sí podemos 정리는 할 수 entender, 있어요. podemos organizarlo. 인간의 문제가 뭐며? Ese es el problema del hombre. 그리스도가 무슨 뜻이며? ¿Y qué significa 예수가 Mesías? 그리스도란 말이 무슨 ¿Y 말인지 qué significa Jesús es el Cristo? 들으면 알 수는 있어요. Lo podemos saber con el 또 entendimiento 감동이 될 수는 y 있습니다. puede ser que seamos conmovidos. 하지만 계시는 하나님의 영역입니다. Pero la revelación esto lo hace Dios. 알게 하신 것은 하나님이십니다. Dios es quien nos lo hace saber 정말 de 이 verdad. 사실이 믿어진다 하나님이 알게 하신 거예요. Y si lo creemos de verdad, Dios nos lo hizo saber. 예수님을 보고 그리스도라고 외쳤던 사람이 베드로밖에 없었냐? ¿Será que solo Pedro le dijo que él era el Cristo? 아닙니다. 많았습니다. No, había muchos. 베드로 이전에 Antes de Pedro. 그리스도의 다른 표현이 여러 가지 있습니다. Porque hay muchas expresiones de lo que significa 그 Cristo. 중에 하나가 다윗의 자손. Uno de ellos era hijo de David. 아시죠? Ustedes lo saben. 다윗의 자손이라고 외쳤던 사람들 많았어요. Muchísimas personas le dijeron hijo de David. 소경 바디메오가 뭐라고 El 외쳤냐? ciego Bartimeo, ¿qué le dijo? 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서. Entonces compadécete de mí, hijo de 예수님 David. 보고 그리스도라고 얘기했다니까. Entonces le dijo que él era el Cristo. 예수님이 예루살렘 입성
성전할 Y 때에 cuando Jesús entraba a Jerusalén, 수많은 사람들이 와서 이 다윗의 자손이라고 외치면서 muchas personas le gritaban, hijo de David, 찬송했습니다. y le alababan. 종려나무 가시를 던지고 Y entonces tiraban también las ramas de los árboles y también sus vestidos los ponían en el suelo. Y le decían Mesías. 그때 예수님은 아무 얘기도 안 Pero 했어요. Jesús no les dijo nada. 근데 베드로의 고백에는 Pero en la confesión de Pedro, 이렇게 놀랬어요. le dijo, 너는 베드로다. tú eres Pedro. 내가 이 반석에 내 교회를 Y 세우고 sobre esta roca edificaré mi iglesia. 복음을 정말로 알아듣는 거는 El verdaderamente entender el evangelio 계시입니다. es una revelación. 머리 통해서 알 수 있는 게 No 아니고 con la cabeza se puede saber. 혈육이 알게 한 게 아니고 No es por carne ni sangre. 공부한다고 되는 게 아니고 No por estudio. 경험한다고 되는 게 No por 아니고 experiencia. 본다고 되는 게 아니고 No por ver, 하늘에 계신 아버지께서 알게 하시는 sino que el Padre que está en los cielos lo revela. 그게 계십니다. Eso es la revelación. 참 감사하게 여기 있는 분들은 계시가 된 것 같아요. Y a mí me parece, yo soy muy agradecido porque las personas de aquí me parece que han recibido esa revelación. 아멘. Amén. 계시가 된 것 같아요. Fueron revelados. 제가 그렇게 느껴집니다. Yo lo siento así. 하나님 은혜로 많은 사람들 만났습니다. Por la gracia de Dios nos hemos encontrado con muchos. 계시된 자가 없어요. Pero no hay alguien a quien se le haya revelado. Lo entienden. 도전받는데 Y son desafiados. 충격받는데 Y son impactados. 계시된 자가 없어요. Pero no son revelados. 계시되면 무슨 일이 벌어지냐? Cuando ocurre la revelación, ¿qué ocurre? 오늘부터 이런 일이 벌어져요. Acontece como lo que ocurre ahora. 베드로다. Tú eres Pedro. 훈련 많이 받았다고 베드로가 되는 게 아니요. No es que porque hayamos entrenado mucho somos 그 Pedro, 믿음의 고백 진실하게 한 그게 베드로입니다. sino el confesar 반석입니다. esta fe, verdaderamente esta 이 fe. 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니. Esto es la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el 하나님 Señor. 여러분을 통해서 이런 일을 이루실 겁니다. Y Dios cumplirá esto a través de 정부의 ustedes. 권세가 이기지 Y las 못하고 puertas del Hades no prevalecerán 천국 contra ella. 열쇠를 너에게 Y 주리니. te haré las llaves del reino de 네가 los cielos. 땅에서 매면 하늘에서도 매일 Y 것이고 todo lo que atares en la tierra será atado 네가 en los 땅에서 cielos. 풀면 하늘에서도 Y 풀리리라. si tú desatares algo en la tierra será desatado en los cielos 이 también. 축복이 그대로 임합니다. Estas bendiciones vienen de la misma forma. 여러분에게 이 축복이 임할 겁니다. Y estas bendiciones vendrán sobre ustedes. 남은 여러분의 인생은 이 축복 그대로 진행될 겁니다. Y el resto de sus vidas estas bendiciones continuarán. 여러분 아시겠지만 이 복음이 정말로 계시된 이후부터 진짜 메시지 하세요. Y ustedes lo saben, pero después de que fue revelado esto, es que Jesús da el verdadero 예수님의 mensaje. 진짜 메시지는 누구한테 하셨냐? Entonces el verdadero mensaje de Jesús a quien lo 복음이 dio, 계시된 자에게 a las 진짜 personas 메시지를 que 하셨어요. tienen la revelación del Evangelio. 20절에 En el 보시면 versículo 20. 이때로부터 Entonces, 예수가 그리스도라는 사실이 고백된 그때로부터 desde este momento el que confesó que Jesús es el 예수 Cristo, 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라갈 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 desde el versículo 21, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. 가장 중요한 메시지를 보고 알아듣는 자에게 얘기했어요. Entonces el mensaje más importante lo dio a las personas que reconocían el 많은 Evangelio. 설명할 시간이 No 없습니다. hay tiempo de explicar mucho, 28절에 보면 pero en el versículo 28, 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. Mateo 16, 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 그 복음 알아들은 자에게 얘기해. A los que entendieron el Evangelio les dijo, 내가 다시 올 거다. vengo de nuevo 내가 다시 올 건데 y voy a venir. 여기에 서 있는 사람들 중에도 살아있는 사람이 있을 것이다. Y algunos de los que están aquí no van a haber muerto. 내가 다시 오겠다고 얘기했어. Y él dijo, vendré de nuevo. 여러분 요거는 좀 이해를 하시기 바랍니다. Espero que entiendan esto. 이게 성경이잖아요. Esto es la Biblia. 성경은 약속의 Y 책입니다. la Biblia es un libro de promesa. 언약의 책이라. Es un libro de pacto. 구약, El Antiguo Testamento 신약, y el Nuevo Testamento. 옛날 약속, La antigua promesa 새로운 약속. y la nueva promesa. 성경은 약속의 책입니다. Entonces la Biblia es un libro de 하나님은 promesa. 약속을 Y 주십니다. Dios nos dio una promesa. 구약은 뭐죠? ¿Qué es el Antiguo Testamento? 메시아가 오실 것이다. Que el Mesías vendrá. 이게 구약의 주제입니다. Ese es el tema del Antiguo 신학을 Testamento. 공부하지 않아도 아시는 Y 내용이에요. aunque no hayan estudiado teología, lo saben. 신약의 주제는 뭡니까? ¿Cuál es el tema del Nuevo 그 Testamento? 메시아가 오셨다. Este Mesías vino. 그 메시아가 누구냐? ¿Y quién es este Mesías? 예수가 메시아다. Jesús es el Mesías. 요거는 신약의 주제예요. Y este es el tema del Nuevo Testamento. 신약은 뭐죠? ¿Y cuál es la nueva 새로운 promesa? 약속이란 말이죠. Es la nueva promesa. 새로운 약속이 뭡니까? ¿Pero cuál es la nueva promesa? 그분이 다시 오실 Que Él 것이다. viene de nuevo. 요게 약속입니다. Eso es la promesa. 구약은 오실 것이다 메시아가. Entonces el Antiguo Testamento, la antigua promesa, viene el 신약은 Mesías. 그 메시아가 다시 오실 Y el 것이다. Nuevo Testamento, la nueva promesa, Él viene de 요게 nuevo. 약속입니다. Eso es la promesa. 오실 메시아 붙잡았던 사람들이 승리했고 Las personas que se aferraron al Mesías que había de venir tuvieron 다시 victoria. 오실 메시아를 약속을 붙잡은 사람이 승리합니다. Y las personas que se aferran al Mesías que ha de venir de nuevo tienen victoria. 다시 오실 주님의 약속을 붙잡은 것은
신앙생활의 일부분이 아니에요. Entonces el aferrarse a la promesa de la venida del Señor que viene de nuevo no es una pequeña parte de la fe, 그 모든 것입니다. es todo. 제자들이 어떻게 살았을까요? ¿Cómo vivían los discípulos? 뭘 위해 살았을까요? ¿Vivían para qué? 교회 크게 성장시켰을까요? ¿Para que su iglesia creciera? 자기 영역 ¿O 확장시켰을까요? para dar influencia? 성공하기 위해서 발버둥 쳤나요? ¿O se esforzaron para el éxito? 모든 삶의 이유가 하나였어요. No, toda la razón de su vida era una cosa, 주님 다시 오신다. para que viene el Señor, 뭐예요? 주님 다시 오신다. viene el Señor. 언제 다시 ¿Y 오신다? cuándo viene de nuevo? 아무도 몰라요. Nadie sabe. 아들과 아버지 외에는 아들도 천사들도 몰라요. Que aparte del Padre, ni el Hijo, ni los ángeles lo saben. 요거는 약간 번외에 벗어난 얘기인데 설명할 필요가 있어서 말씀드립니다. Esto es un poco algo aparte, pero vamos a explicar esto. 통일교나 이런 사람들이 예수님 보고 메시아 아니라고 주장하면서 인용하는 성경 구절이 사도행전 1장입니다. Podemos ver Hechos 1, que es un versículo que utiliza mucho la iglesia unificada para hablar de que Jesús no es Dios. 주님 다시 오신다는 걸 아들이 모른다고 했지 않냐? ¿Acaso el Hijo no dijo que viene, que no sabe cuándo viene el Señor? 어찌 하나님인데 모르냐? ¿Cómo es que es Dios y no sabe? 그 봐라 하나님 아닌 거 아니냐? Entonces mira, no es Dios. 이렇게 주장하는 겁니다. Eso es lo que dice en esta 자, iglesia. 설명을 해볼게요. Pero explicándolo así, 여러분 아시는 내용입니다. esto es algo que ustedes ya saben. 삼일체의 개념 Podemos ver el concepto de la Trinidad. 어려운 얘기 아닙니다. No es difícil. 어렵지만 간단하게 얘기하겠습니다. Y es difícil, pero lo voy a hablar simple. 삼일체는 뭐냐? ¿Qué es la Trinidad? 세 분인데 한 분이라. Que son tres, pero es uno. 이게 삼일체. Eso es la Trinidad. Three person 세 분인데 한 분이에요. Son tres personas, pero es uno. 이게 어떻게 돼 있냐면 ¿Qué significa? 요거 물 세 개가 있잖아요. Digamos, están estas tres 겉으로 볼 botellas de 때 agua. 똑같이 보입니다. Y externamente parecen iguales. 하지만 깊이 들어가면 Pero si entramos profundamente, 다 다릅니다. todos son diferentes. 분자 구조, 원자 구조 다 달라요. Digamos, los átomos y las moléculas y cada uno son diferentes. Entonces son similares, diferentes. Pero Dios, 성부, 성자, 성령이 똑같아요. el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son iguales. 본질적으로 똑같아요. Entonces ellos en esencia son 그런데 iguales. 서로 대화를 합니다. Pero hablan entre sí. 이게 삼일체 개념입니다. Eso es la Trinidad. 이 땅에는 없는 구조예요. Es algo que no está en esta tierra. 똑같은데 다르고 Entonces son lo mismo, pero son diferentes. 똑같은데 성부, 성자, 성령이 있어. Y entonces son lo mismo, pero está el Dios Padre, el Hijo y el 그러면서 서로 Espíritu Santo. 대화를 해요. Y hablan entre sí. 이 땅엔 존재하는 게 없습니다. Entonces no hay algo en esta tierra que sea algo así. 이게 삼일체 개념입니다. Eso es la Trinidad. 성부 하나님은 천지를 창조하시고 통치하시고 모든 걸 주관하고 계시고 인도하고 계십니다. Dios Padre se creó toda la tierra, está gobernando toda la tierra, mantiene toda la tierra y está gobernando sobre todo. 성부 하나님의 역사의 통로가 그리스도십니다. Y entonces la forma de obra del Dios Padre es el Cristo. 에베소 1장 그리스도 안에서 Entonces podemos ver en Efesios 1 en 그리스도 Cristo. 안에서 모든 것을 하십니다. En Cristo hizo todo. 하나님 역사의 방법, Entonces la forma de obra de Dios y es el canal de obra. 만물의 존재 이유, 존재 목적, Y entonces la razón de la existencia y la razón para toda la creación. Y el protagonista de la historia. 모든 것의 주인 그리스도입니다. Entonces el dueño de todo es el Cristo. 그러면서 성령께서 Y el Espíritu Santo 파워가 아니고 no es simplemente un poder, 성령의 하나님이십니다. sino el Espíritu Santo es Dios. 그리스도의 영이시면서 하나님의 영이십니다. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. 삼위일체 개념을 왜 설명하냐면 ¿Por qué explicamos la Trinidad? 요걸 설명하기 위함입니다. Es para explicar esto. 세 분인데 한 분이세요. Que son tres, pero es uno. 그런데 위가 존재해요. Pero existe como una jerarquía 구원 사역을 위해서. en cuanto a la salvación. 1위 성부 하나님. Porque el Dios Padre es el primero. 구원을 계획하셨어요. Él planeó la salvación. 2위 성자 하나님. Y el Dios Hijo es el segundo. 구원의 길을 여셨어요. Él abrió el camino de la 3위 salvación. 성령 하나님. Y el tercero, el Espíritu Santo. 구원을 Él 완성하시고. es el quien cumple la 구원 salvación. 사역에 있어서 위가 존재한다. Entonces, en cuanto a la obra de la salvación, podemos ver 구원 사역에 estas, 있어서. podemos ver 그래서 este 예수님이 jerarquía. 뭐라고 얘기했냐? Por eso que dijo Jesús. 아들도 모르고 천사도 모르지만 아버지만 아신다고 얘기하면 Entonces, cuando él dijo que los ángeles y el Hijo no saben, pero el Padre sí, 하나님이 아니기 때문에 모른다는 말이 아니고 no significa que no sabía él porque él no es Dios, 1위 하나님을 인정한 거예요. sino está reconociendo que verdaderamente Dios Padre sabe en 여러분, todo. 자녀들이 뭔가 잘못했을 때 아니면 뭔가 부탁할 때에 O es, por ejemplo, cuando sus hijos hacen algo malo o le piden un favor, 엄마한테 와서 막 물어보면 preguntan a la madre. 엄마가 이럽니다. Y a veces la madre dice, 나 모른다. yo no sé, 아빠한테 얘기해봐. dile a tu padre. 이렇게 얘기하잖아요. Dicen esto. 엄마가 몰라서 아빠한테 토스한 겁니까? Y entonces, ¿será que la madre no sabe y por eso le dijo que vaya al padre? 아니잖아요. No es eso, 남편을 인정해 준 거예요. sino que está reconociendo también la potestad 아버지를 인정해 준 거예요. del esposo del padre. 위를 인정한 거예요. Está reconociendo esta 왜 그러냐? orden. 1위의 성부 하나님의 계획 속에 있는 거기 때문에 ¿Por qué? Porque está dentro del plan de Dios Padre. 요 얘기를 일부러 말씀을 드리는 겁니다. Y esto se lo digo a propósito. 저희가 그리스도 얘기를 계속 하니까 Porque nosotros hablamos constantemente de 우리 Cristo. 보고 하는 말이 예수회랍니다. 예수회. Porque, y algunos nos dijeron que somos 성부
jesuitas. 성부도 얘기 안 하고 성령도 얘기 안 하는 Porque no estamos hablando del Padre ni del Espíritu Santo. 그런 단체인 줄 알고 있는 모양. Entonces piensan que somos una organización así. 진실로 그리스도를 알아야지 Pero hay que conocer a Cristo verdaderamente 성부 하나님을 알 수가 있어요. para encontrarnos con el Dios Padre de forma verdadera. 도마가 얘기합니다. Tomás dijo, 아버지를 보여주세요. enséñanos al Padre. 예수님 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué le dijo Jesús? 나를 봤는데 Me viste a mí. 왜 아버지를 보여달라 그러냐? ¿Por qué me pides que te enseñe al Padre? 성부 하나님을 알 수 있는 길이 그리스도입니다. Entonces la forma de conocer al Padre es el Cristo. 성령 하나님 오셔서 무슨 일을 하시죠? ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? 그리스도께서 하신 말씀과 그리스도께서 이루신 모든 일들을 깨닫게 하고 생각나게 하신다 그랬어요. Que dijo el Señor que cuando venga el Espíritu Santo les hará recordar y acordarse de todas las cosas que hizo el 그래서 Cristo. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 그리스도 안에서 통일됩니다. Por eso toda la potestad en el cielo y en la tierra está unida en Cristo. 그리스도란 프리즘을 볼 때 모든 게 정확하게 Por 보여지는 eso 거예요. cuando vemos desde el prisma de Cristo podemos ver todo correctamente. 신학을 얘기하려고 하는 게 아니고 Pero no estoy queriendo hablar de teología, 그리스도 안에서 모든 것이 통일된다는 얘기를 드리고 싶은 거예요. sino que les quiero decir que todo está unido en Cristo. 자, 다시 돌아가서 Regresando a esto, 언제 주님 재림하시냐? ¿cuándo viene el Señor? 아들도 모르고 천사도 몰라요. Ni los ángeles ni el Hijo lo saben. 그거 얘기하면 이단입니다. Y si hablamos de una fecha, somos secta. 100% 이단입니다. 100%. 아들도 모르고 천사도 몰라요. Porque ni el Hijo no sabe, ni los ángeles lo saben. 아무도 모릅니다. Nadie lo sabe. 하지만 언제 오실지 힌트 하나 있습니다. Pero nos dio una pista de cuándo vendría. 분명히 도둑같이 오기 때문에 깨어 있으라고 얘기했는데 Y nos dijo claramente, velad porque vengo como ladrón. 언제 오실지 힌트는 하나 있어요. Pero nos dio una pista de cuándo viene. 마태복음 24장 14절입니다. Me gustaría que viéramos Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el 이 fin. 천국 복음이 땅끝까지 증거된 그 위에 끝이 온다 그랬습니다. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá 이 el fin. 부분에는 크게 두 가지를 제가 좀 설명드려 보겠습니다. Podemos explicar dos puntos grandes en esto. 브라질에 우리 다실바 목사님은 브라질 살릴 책임을 가지고 계셔야 돼요. El pastor Da Silva tiene que tener la responsabilidad para salvar a toda Brasil. 브라질의 많은 목사님들은 은혜의 복음과 천국의 복음이 따로 있다고 얘기하시고 Muchos pastores de Brasil dicen que está aparte el evangelio de la gracia y aparte el evangelio del reino. 과연 그런 것인가? Pero será así. 다른 복음은 없습니다. No hay otro evangelio. 은혜 복음, 천국 복음 나눠주지 않을 겁니다. Entonces no se dividirá este evangelio de la gracia y del reino. 예수님이 처음부터 회개하러 천국이 가까이 왔다고 얘기했어요. Jesús desde el principio dijo arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 중요한 건 이 천국 복음이 땅끝까지 전달된 이후에 끝이 온다 그랬어요. Pero lo importante es que cuando este evangelio del reino se ha predicado a todas las naciones, 복음은 entonces vendrá el 하나밖에 fin. 없어요. 이 복음이 예수가 그리스도는 이 복음이 땅끝까지 전거된 이후에 끝이 온다 그랬어요. Y entonces nos dice que cuando este evangelio del reino sea testificado en todas las naciones, no que haya otro evangelio, pero cuando este evangelio del reino sea testificado, vendrá el fin. 몇 년 전이었습니다. Fue hace unos años. 정확하게 기억이 안 나는데 그게 쿠바인지 니카라과인지 모르겠어요. No me acuerdo si fue en Cuba o en Nicaragua. 어떤 분이 저희한테 와서 이 얘기했어요. Una persona nos dijo, 이 복음이 천국 복음이다. este es el evangelio del reino. 그때는 그 말은 무슨 말인지 몰랐는데 Y en ese entonces no sabía qué significaba 다실바 esto. 목사님 얘기를 듣고 보니까 이해가 됐어요. Pero después de escuchar lo que dijo el pastor Da Silva, yo pude percatarme de esto. 분명한 것은 Es algo claro. 언제 끝이 오냐? Que cuando viene el fin. 예수님이 자주 얘기했어요. Jesús dijo 이 constantemente, 세대가 가기 전에 antes de que pase esta 이런 generación, 표현을 하셨다니. él expresó esto, 끝이 온다고 que 얘기했어요. vendrá el fin. 이 천국 복음이 땅끝까지 전달되면 끝이 옵니다. Y entonces cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, viene 그래서 el fin. 초대교회 성도들은 이 말을 마태복음 16장 이 말을 받았던 모든 제자들은 자기 살아있을 때 주님 오시고 세계복음화 될 거라고 믿었습니다. Por eso todos los discípulos que habían recibido esta palabra en Mateo 16 verdaderamente habían dicho que en sus días culminaría la evangelización mundial y vendría el Señor. 그래서 거의 대부분의 사도들은 다 외국 가서 죽었어요. Por eso casi todos los apóstoles fueron muertos en otros países. 여러분 아는 내용입니다. Es algo que ustedes ya saben. 바울은 일평생 뭐라고 했냐? Pablo, ¿qué dijo toda su vida? 내 로마를 가야 된다. Tengo que ir a Roma. 가이사 앞에서 해야 된다. Tengo que comparecer ante el César. 스바나로 가야 된다. Tengo que ir a España. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그게 끝이라고 믿어요. Porque creyó que este era el fin. 끝내려고 뛴 겁니다. Y él corrió para terminarlo. 끝내려고 뛴 거라니까. Él corrió para 여러분 terminar 잘 todo. 알고 있는 본문 하나 보겠습니다. Un versículo que ustedes conocen muy bien. 사도행전 20장 24절입니다. Si vemos en Hechos 20:24 nos dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí al Señor Jesús para dar testimonio del evangelio
de la gracia de Dios. 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 Entonces, esta obra del ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, 마치려 하면은 para terminarlo, 이런 구절이 있습니다. podemos ver esto en el 자기 versículo. 생명을 일평생 드리다가 끝난다 그런 각도도 있겠지만 Entonces, claro que significa que Él va a dar toda su vida para esto. 끝내려고 뛰었단 말이에요. Pero verdaderamente Él corría para verdaderamente terminar la evangelización 열심히 mundial. 복음 전하다가 죽으려면 Si uno quiere compartir el Evangelio y morir haciendo esto, 굳이 로마 가이사 스바나 얘기할 필요 없어요. no tendría necesidad de mencionar al César a Roma. 근데 그게 땅끝이라고 믿었기 Pero Él 때문에 creyó que esto era el fin del mundo. 로마 가이사 계속 끝까지 그걸 향해 Entonces, 뜁니다. constantemente a Roma, al César, Él quería ir para allá. 이게 초대교회 특별히 제자들의 믿음이었어요. Esta era la fe de la iglesia primitiva, de 자기 los 살아 discípulos. 세계복음 완성이 되고 Que durante sus días se cumpliría la 자기 evangelización del mundo. 살아있을 때 주님 재림하시고 Y durante sus días verdaderamente vendría el Señor. 자 그런데 주님 안 왔습니다. Pero el Señor no vino. 자 여기에서 이제 갈등이 Y 생깁니다. aquí empezó un conflicto. 이미 1세기 말에 페루지아 논쟁이 생깁니다. Y al final del primer siglo ocurrió el debate de Parusia. 이 바루시아라고 얘기한 것은 하나님의 나라라는 얘기인데 Entonces significa el debate del reino. 그 논쟁이 생겨요. Y entonces empezó este debate. 사도들이 거의 다 죽고 Porque todos los apóstoles habían muerto. 거의 몇십 년이 지났는데 Y pasaron unas décadas. 예수님 안 오셨어요. Y Jesús no venía. 논쟁이 붙기 Y 시작했어요. entonces empezó este debate. 예수님이 오신다고 했는데 왜 안 오셨냐? Jesús dijo iba a venir. ¿Y por qué no viene? 거짓말 하신 거 아니냐? ¿Acaso no han mentido? 예수님이 거짓말했다. 그 말은 하나님이 아니라는 얘긴데. Y si Jesús miente significa que no es Dios. 여러 가지 논쟁이 붙기 시작했어요. Entonces varios debates ocurrieron. 그래서 그때 내린 결론이 뭐냐? ¿Y cuál era la conclusión a la que 오신다고 llegaron? 했는데 오셨다. Que Él dijo que iba a venir y vino. 그게 뭐냐? ¿Pero qué es esto? 성령으로 오신 것이다. Vino con el Espíritu Santo. 이러면서 그의 결론이 됐습니다. Y casi en eso terminó esto. 하지만 성경 자세하게 보세요. Pero si nos fijamos en la Biblia, 성령으로 오실 걸 얘기한 게 아닙니다. no nos habló de la venida del Espíritu Santo. 마태복음 16장을 다시 보겠습니다. Si regresamos a ver Mateo 16, 16장 27절을 보시면 si vemos en el versículo Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에 사람이 행한 대로 갚으리라. Entonces el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 천사들과 함께 임해서 심판하는 마지막 때를 얘기합니다. Está hablando del último tiempo en donde vendrá con sus ángeles a dar el juicio. 마지막 때를 얘기한 거예요. El último tiempo, 성령으로 임하실 것을 얘기한 게 no una 아니에요. venida del Espíritu Santo. 그럼 승치 안 됐는데요. Y si no se cumplió así, 예수님 거짓말한 게 아닙니까? entonces Jesús mintió. 아닙니다. No es eso. 우리에게도 동일하게 이렇게 믿으라고 얘기한 거예요. Nos dijo a nosotros que creyéramos de la misma forma. 초대교회 제자들이 자기 살아있을 때 주님 오실 거라고 믿고 올인했던 것처럼 Porque así como los miembros de la iglesia primitiva dieron todo creyendo que el Señor vendría en sus días, 우리도 그렇게 믿으라 그 말입니다. significa nosotros también tenemos que 그게 creer así. ING입니다. Esto está continuando. 너희도 그렇게 믿고 올인해라. Entonces ustedes crean de esta forma y 너희도 den todo. 그렇게 믿고 전 세계 살리기 위해서 남은 인생 드려라. Y entonces crean de esta forma y den todo para toda su vida. 이렇게 믿으니까 Y al creer de esta forma, 주님이 과거에 안 오셨다는 것이 저한테 별로 문제가 안 돼요. entonces el hecho de que el Señor no haya venido en el pasado no es problema. 저한테는 충돌되지 않습니다. Y no es algo que tiene conflicto conmigo. 초대교회 제자들처럼 믿고 사는 거 그걸 주님이 원하시는 거거든요. Porque verdaderamente el Señor desea que verdaderamente vivamos así como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. 여러분들도 Es lo 마찬가지입니다. mismo con ustedes. 진실로 예수를 그리스도로 믿는 사람은 Las personas que verdaderamente creen en Jesús como el Cristo 할 게 하나밖에 solo 없어요. tienen una cosa que hacer: 주님의 재림을 준비하는 겁니다. preparar la venida del Señor 주님의 약속을 준비하는 겁니다. y verdaderamente aferrarse a esta 이 promesa. 각도에서 제가 하나 더 말씀을 Y desde este 드리겠습니다. ángulo yo les quiero decir una cosa más, 다양한 각도로 설명을 드린 겁니다. explicando desde varios ángulos. 여러분 약속을 주셨잖아요. Nos dio una promesa 약속 놓쳐서 모든 문제 왔잖아요. y todos los problemas vienen por perder la promesa. 그럼 어찌해야 됩니까? Entonces, ¿qué hay que hacer? 약속을 붙잡아야 된다. Hay que aferrarnos a la promesa 굳게 붙잡아야 돼요. fuertemente. 약속을 붙잡는다는 말이 뭐죠? ¿Y qué significa el aferrarse a la promesa? 목숨을 건다는 얘기입니다. Significa exponer nuestra vida. 생각해 보세요. 제가 비유를 Y 드려보겠습니다. yo doy esta comparación. 예수님의 부활을 목격했던 사람이 몇 명인 줄 아십니까? ¿Cuántas personas vieron a Jesús resucitado? 부활하신 예수님을 직접 눈으로 목격한 Las 사람 personas que vieron a Jesús resucitado, 몇 명이죠? ¿cuántas personas habrán sido? 고린도전서 15장 보겠습니다. Me gustaría que viéramos 1 Corintios 15. 고린도전서 15장 Vamos a ver 1 Corintios 15.
4절 5절입니다. del versículo 4 al 5. Y 6절까지. hasta el versículo 6, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. 여기 보면 500여 형제에게 일시에 보이셨다. Aquí podemos ver más de 500 hermanos a la vez. 적어도 500명 플러스 알파입니다. Por lo menos eran 500 más algunos otros. 예수님의 부활을 본 사람이 500명 플러스 알파라. Los que vieron la resurrección de Jesús eran 500 y algunos más. 승천하시면서 뭐라고 얘기했습니까? Y ascendiendo, ¿qué es lo que dijo el Señor? 예루살렘 떠나지 마라. No se vayan de Jerusalén 약속하신 성령이 임할 때까지 hasta que venga el Espíritu Santo prometido. 기다리라고 했어요. Esperen. 기다리면서 기도하는 사람 몇 명이죠? ¿Y cuántos oraron esperando? 사도행전 1장에 Podemos verlo en Hechos 1, 120명입니다. 120. 부활 목격하고도 Entonces, incluso viendo la resurrección, 주님이 약속 줬는데 y aunque el Señor les dio la promesa, 그걸 놓쳤어요. ellos lo perdieron. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그 시대가 그렇게 핍박 시대니까 그래요. Porque así de fuerte era la persecución en esa época. 핍박 시대입니다. Era una época de persecución. 이미 예수님을 그리스도로 믿으며 사회에서 출교하고 결정된 시기가 요한복음 9장에 나와 있습니다. Podemos ver en Juan 9 cómo estaba determinado de que ya en ese tiempo, si creían en Jesús como el Cristo, eran excomunicados. 요한복음 9장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver Juan 9. 요한복음 9장 Juan 9. 22절입니다. El versículo 22, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. 예수를 그리스도로 시인하는 자는 이미 출교하기로 이미 결정했어요. Entonces ya habían acordado que fuera expulsado de la sinagoga aquel que creía en Jesús como el Cristo. 예수님 당시에 En el tiempo de Jesús 이미 그런 출교 결정이 내려졌다. ya se había acordado eso. 그 사회에서 출교되면 생활이 안 될 정도입니다. Y entonces si ellos eran expulsados no podían vivir una vida normal. 그리고 여러분 잘 아는 사도행전에 보니까 바울의 핍박을 얘기하고 있습니다. Y vemos también la persecución de Pablo en Hechos. 사울이 사도행전 8장은 교회를 잔멸했다고 얘기합니다. En Saulo nosotros podemos ver en Hechos 8 que verdaderamente él perseguía. 그리고 사도행전 9장에 어떤 일이 벌어지냐 다메섹에까지 가서 예수를 그리스도로 믿는 자를 잡아와서 죽입니다. Y en Hechos 9 ¿qué pasaba? Que él iba hasta Damasco a seguir a los que creían en Jesús como el Cristo. 자, 사울만 핍박했나요? ¿Será solo Saulo el perseguidor? 아닐 겁니다. No solo él. 예루살렘에 어느 정도 핍박이 왕성했냐면 ¿En qué tan grave era la persecución en Jerusalén? 이미 다른 나라 가서 잡아올 정도로 핍박이 왕성했어요. Que la persecución era tan severa que ahora iban a otras naciones incluso a perseguir a los 그 cristianos. 핍박이 얼마나 심했냐? ¿Qué tan grave era esto? 지금 IS가 벌이고 있는 핍박보다 더 심했어요. Era más severo que lo que está haciendo ahora el Estado Islámico. 예수 믿는 사람이 어떻게 죽었는지 히브리 11장에 나오잖아요. En Hebreos 11 podemos ver cómo murieron los que creían en Jesús, 돌에 맞아 죽고 que eran apedreados, 껍질 벗겨 죽고 que se les quitaba la piel, 칼에 죽고 que morían a espada, 도끼에 죽고 morían a hacha 톱으로 썰어 죽고 y eran serruchados. 많은 얘기가 나오잖아요. Muchas cosas. 그게 이미 그 시대에 존재했습니다. Y esto existía en esa época. 그 핍박이 왕성했다. Y esa persecución era prevalente. 엄청난 핍박이 있었어요. Había gran persecución. 그러니까 베드로가 3번 부인했죠. Por eso es que Pedro negó 3 veces. 그렇게 기적을 경험한 베드로가 3번 부인했어요. Ese Pedro que vio todos estos milagros negó 3 veces. 베드로가 원래 소심한 사람이 아니잖아요. Es que Pedro no era una persona introvertida 예수님 잡으러 originalmente. 온 말고의 길을 막 떨어뜨리고 죽음 걸기 목숨 걸고 이렇게 싸움했던 인물이잖아요. Era un guerrero que cortaba las orejas de las personas que querían atrapar a Jesús. 근데 3번 부인했어요. Pero él negó 3 왜 veces. 그러냐? 그 정도로 핍박이 많았다는 얘기예요. ¿Por qué? Porque había tanta persecución. 그러니까 예수님께서 성령 기다리라고 얘기했는데도 불구하고 그 말을 들었던 사람들 중에 수많은 사람이 떠나갔어요. Por eso es que a pesar de que Jesús dijo, esperen el Espíritu Santo, a pesar de haber escuchado estas palabras, muchas personas se fueron. 120명이 mo여서 기도했습니다. Se reunieron 120 a orar. 그냥 편한 교회에 모여서 기도했다는 얘기가 아니고 No significa que cómodamente vinieron a la iglesia a orar, 그렇게 기도하다가 잡히면 죽습니다. sino que si los atrapan orando de esta forma, los matan. 제가 사진 한 장을 본 적이 있습니다. Yo vi una foto en una ocasión. 저 이라크에 있었던 일입니다. Esto aconteció en Irak. 교회가 있었는데요. Estaba una iglesia. 그 교회에서 예배를 Y 드려요. ellos estaban dando el culto en esa iglesia. 예배를 드릴 때마다 목숨 걸고 드립니다. Y siempre que daban el culto lo daban exponiendo sus vidas. 이슬람 사람이 들어와가지고 공격하면 죽으니까. Porque si venían musulmanes y los mataban, entonces ya morían. 예배 드릴 때마다 목숨 걸고 예배 드려요. Entonces dando el culto siempre lo hacían exponiendo su vida. 그러다가 그날도 예배 드리고 있는데 Y ese día estaban dando el culto. 이슬람 사람들이 총을 들고 들어온 겁니다. Vinieron los musulmanes armados a matarlos. 다 죽였어요. Y mataron a todos.
todos. 어떤 사람 그냥 이렇게 꼬꾸라져 있고, Algunos que estaban muertos así, 한 두세 사람 저기 넘어져가지고 한꺼번에 포개져 있고, dos, tres personas, un cuerpo sobre el otro, muertos en una esquina, otros muertos 어떤 allá, 사람 여기 죽고, y algunos acá. 온 벽이 피범벅입니다. Todas las paredes llenas de sangre. 열 몇 명이 죽어 있는 사진을 제가 봤어요. 10 y algo personas muertas. Yo vi una fotografía así. 열 몇 명이. 10 y algo personas. 그들이 예배 드릴 때 어떤 마음으로 드렸을까요? Ellos al dar el culto, ¿con qué corazón habrán dado el culto? 어떤 마음이겠습니까? ¿Con qué corazón? 이 예배 드리다가 죽어도 좋다. Está bien si yo doy el culto a Dios y me muero en medio. 그거죠? Eso es eso. 그 Eso es, lo 마음으로 que- 예배 드린 거예요. es ese corazón que tenían. 120명이 어떤 마음으로 기도했을까요? Los 120, ¿con qué corazón oraban? 하나님 약속이기 때문에. Es la promesa de Dios. 오늘 이 자리에서 엎드려 기도하다가 죽어도 좋다. Está bien si yo me muero hoy hincado orando por esto. 그게 약속을 붙잡는 거예요. Es aferrarse a la promesa hasta este 약속을 punto. 붙잡는다는 얘기는 내 생명을 건다는 얘기요. Al aferrarse a la promesa significa dar mi vida. 이 약속에 내 생명 건다는 얘기요. Y significa dar mi vida por esta promesa. 주님이 말씀하셨다. Y el Señor lo dijo. 성령이 마실 것이니까 기다리라. Viene el Espíritu Santo, esperen. 그게 목숨 건 겁니다. Y entonces dieron su vida. 간절히 열흘 기도했는데 Y oraron fervientemente en 10 días. 주의 성령이 임했습니다. Y el Espíritu Santo del Señor 그 vino. 약속 붙잡고 기도했던 그 120명이 그 남은 인생 어떻게 살았을까요? ¿Cómo habrán vivido estos 120 que vivieron aferrados a la promesa el resto de sus días? 그냥 좀 방언 체험했다 이게 아니요. No es simplemente, experimenté lenguas y 어떻게 ya. 살았겠냐 말이요. 남 ¿Cómo habrán vivido el resto de sus vidas? 주와 복음에서 일평생 목숨 건 인생이었을 거 아닙니까? Verdaderamente habrán dado toda su vida por el Señor y el Evangelio. ¿No es así? 동일합니다. 우리에게도 그 믿음을 원하십니다. Es lo mismo lo que el Señor desea de nosotros, nuestra fe. 다시 오신다. Que Él viene de nuevo. 다시 오신다. Él viene de nuevo. 그 약속 붙잡고 있는 사람 있냐? ¿Hay personas aferrándose a esta promesa? 생명 걸고 그 약속 붙잡고 있는 사람 있냐? ¿Hay personas dando su vida por esto? 그 약속을 이루기 위해서 생명 건 사람 있냐? ¿Hay personas dando su vida para cumplir esta 전부 promesa? 자기 교회에 매여 있고 Todos están atados a su 자기 가정에 iglesia, 매여 있고 a sus familias, 자기 지역에 매여 있고 a sus regiones, 자기 교단에 매여 있고 a sus denominaciones 자기 생각에 매여 y a sus 있어서 pensamientos. 주님 약속하고는 상관없이 살고 있지 y viven 않냐? una vida sin relación a la promesa del Señor. 주님의 부활을 목격하고도 말씀 놓친 인간들처럼 Como estas personas que incluso viendo la resurrección del Señor perdieron la palabra. 엄연히 존재하는 이 주님의 약속을 붙잡고 이 약속을 알면도 불구하고 자기 상황 때문에 이 약속을 놓치고 있어요. Son personas que vieron la resurrección del Señor, pero por su propia situación perdieron esta palabra. 이게 세계교회입니다. Así es la iglesia del mundo. 주님의 재림의 약속을 누가 붙잡고 있습니까? ¿Quién se está aferrando a la venida del Señor? 누가 붙잡고 있습니까? ¿Quién? 주님의 재림을 준비할 수 있는 방법이 뭡니까? ¿Cuál es la forma de prepararnos para la venida del 내 Señor? 살아있을 때 세계복음 완성하는 겁니다. Cumplir la evangelización mundial durante mis días. 언젠가 세계복음화 될 거라면 Si en algún tiempo, en algún lugar remoto va a ocurrir la evangelización mundial, 저는 이렇게 목숨 걸고 뛸 이유가 없어요. no hay razón de que ahora demos la vida para esto. 그냥 교회 크게 부흥하고 Simplemente avivo mi iglesia 큰 단체 y 만들어서 hago una gran 많은 organización 사람들처럼 적당하게 영향 끼치다가 y entonces influencio a otros 선한 일, 좋은 일 열심히 하다가 y hago cosas buenas y admirables 모범된 생활 하다가 y vivo una vida modelo 천국 가면 돼요. y voy al cielo y ya. 세계복음화에 적당하게 영향 끼치다가 가면 되니까 Entonces solo influencio un poco y me voy y ya. 500년 후에 주님 오신다면 Si viene el Señor en 500 años, 내 삶 열심히 살다가 가면 됩니다. entonces vivo mi vida con diligencia y me voy y 근데 ya. 왜 이렇게 목숨 걸고 뛰냐? Pero ¿por qué dábamos la vida? 내 살아있을 때 세계복음 완성한다. Porque si se cumple la evangelización mundial en mis días, 이게 주님이 원하시는 믿음이에요. esto es la fe que el Señor desea. 이게 초대교회 사도들이 가졌던 믿음. Esto es la fe que tenían los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva. 생각해 보세요. Y pensémoslo en 여러분 nosotros. 살아있을 때 세계복음 어찌 완성하면 되겠습니까? ¿Cómo podemos cumplir la evangelización mundial en nuestros días hoy? 이게 약속인데 이 약속을 어떻게 성취하면 되겠습니까? Esta es la promesa, ¿cómo la cumplimos? 그게 저희들의 고민이었어요. Eso es lo que nosotros nos pusimos a pensar. 어떻게 이걸 성취할까? ¿Cómo lo cumplimos? 어떻게 내 살아있을 때 주님 오실 수 있는 그 길을 준비할까? ¿Cómo preparo el camino para que el Señor venga durante mis días? 그 고민의 흔적과 결과물이 여러분입니다. Entonces, de lo que pensamos y lo que oramos por esto, el resultado son ustedes. 하나님 많은 문을 여셨습니다. Dios abrió muchas puertas. 어떻게 하면 되겠냐? ¿Cómo lo podemos hacer? 그 얘기는 조금 이따 하겠습니다. Eso es lo que vamos a hablar en un momento. 당대 세계복음 Pero la evangelización mundial en nuestros 저와 días 이름이 주신 축복입니다. es una bendición dada a nosotros. 한 20분 쉬었다가 Vamos a descansar 20 minutos 3시 반에 a las 3:30 1시간 반 연이어서 당 세복의 사역에 대한 깊은 얘기를 좀 드리도록 y vamos a hablar profundamente acerca del ministerio de la evangelización mundial en estos días durante 1 hora y media. 커피 많이 마시고 Tomen mucho café 잠을 깨시기 y 바랍니다. sean despertados. 예.